word de parte de Dios. on behalf of God. Es una palabra que, como toda la palabra, impactó mi vida. It's a word like all the word that impacts my life. Y mi hijo espiritual My spiritual son a veces habla de mensajes que comparto con él. sometimes speaks of messages that I share with him, Y él se acuerda and he remembers de ciertas predicaciones que hemos entregado de esta palabra. of certain preachings that we have given, Y eso alegra mi corazón and that rejoices my heart porque puedo mirar, because I can see, puedo escuchar I can hear que la palabra cayó en tierra. that the word fell in good ground, Amén. En buena tierra. good ground, Y es lo que nosotros deseamos, and that's what we desire, que los corazones that the hearts, estén ese anhelo, that will sustain or ese desire anhelo, that that- longing por la palabra de Dios. for the word of God. Una cosa que quiero compartir el día de hoy antes de entrar a la escritura, One thing I want to share today before I start in the scripture que vino a mi memoria that came to my memory anoche mientras yo leía last night while I read, y lo apunté aquí. and I wrote it down. Nosotros We que confiamos en Dios that trust in God, debemos de tener la paz we need to have the peace. We should have the peace por reconocer que estamos abrazados por una paz to recognize that we are embraced by a peace, de saber to know que no hay nada. that there is nothing. Escucha muy bien. Listen closely. Nosotros como creyentes de Dios Us, like believers of God, debemos de estar abrazados de una paz, we should be embraced by peace, reconociendo recognizing que el enemigo that the enemy no puede parar is not able to stop la palabra de Dios. the word of God. No hay nada que el enemigo pueda hacer There's nothing that the enemy can do para parar la palabra de Dios. to stop the word of God. Por lo tanto, Therefore, lo que sí puede hacer what he can do es influenciar un corazón de no creer. is influence a heart to not believe. Pero cuando nosotros tenemos el conocimiento que el enemigo no puede parar la palabra de Dios, But when we have the knowledge or the knowing that the enemy is not able to stop the word of God, eso debe de traer paz a nuestra vida. that should bring peace to our lives. Ahora, la paz que hablamos And so now the peace that we speak entre nosotros within us, no es un sentimiento. it's not a feeling. Podemos estar en una tormenta, We can be in a storm, sintiendo tristeza, feeling sadness, pero teniendo la paz, but we have the peace porque sabemos que hay un Dios sobre nosotros. because we know that there's a God over us. Amén. Esa es la paz de nosotros. That is our peace. No es un sentir, It's not a feeling. es una fe It's a faith de un Dios of a God que está sobre nuestras vidas. that is over our Y lives. eso trae paz. And that brings peace. También nosotros debemos de tener paz, Also, we should have peace, sabiendo knowing que Dios está en control. that God is in control. Muchas veces hay creyentes, Many times there's believers, y aún, pues yo digo, todas las personas batallan en esto, and I say all people battle in this, de confiar en Dios, that in trusting in God, en confiar en Dios. in trusting in God. Todos batallamos en esa área. We all battle that. Porque cuando crecemos en madurez, en las cosas de Dios, Because when we grow in strength, en maturity, in the things of God, parece que algo más grande se levanta o no. it seems like something greater rises up. If not,
a lot of things come at one time. Muchas cosas vienen a una vez. Y debemos de tener la paz And we need to have the peace que Dios está en control. that God is in control. Él es soberano. He is sovereign. Dios sabe cuando hemos llegado, God knows when we have reached the time, el tiempo. I'm sorry, I didn't say that. Dios sabe cuando hemos llegado al tiempo God knows when we have come to the time para nosotros crecer. for us to grow. Cuando Dios permitió que yo fui boxeador, When God allowed me to be a boxer, cuando estaba en el servicio, when I was in the service, el que me estaba entrenando the one that was training me en su sabiduría, in his wisdom, cuando me entrenaba, when he would train me, él sabía con quién podía entrar y con quién no podía entrar. he knew who I could go in with and who I couldn't go in with. En el mundo real, In the real world, así es las cosas, that's the way en things los are. deportes, In the sports, especialmente en boxeo. especially in boxing. Si el entrenador, él sabe su corazón, él conoce el que está entrenando. If the trainer knows the heart of the boxer, the one that he's training, Y si él conoce que no puede ganar, no lo va a meter a perder. and if he knows that he's not going to win, he won't put him in there to lose. Un entrenador pone al boxeador a una pelea para ganar. A trainer puts a boxer or a fighter so that he will In the win, ring. so he can win. To win, not to lose. So when we face something in life, cuando nosotros enfrentamos algo en la vida, nosotros, hijos de Dios, us, the sons of God, debemos de tener esa paz. We should have that peace. Que Dios confía en nosotros, que somos vencedores, that God trusts in us and knows that we are going to conquer that. El boxeador está sintiendo los golpes, no el entrenador. The boxer is feeling the punches, not the trainer. Pero cuando regresa al rincón, But when he comes back to the corner, recibe instrucciones he receives instructions de el error, of the mistakes, y cómo vencer. and how to conquer. Y si está venciendo, And if he's le conquered, está avisando, he is telling no te them, rindes, do not give no up. te alejes hacia atrás, Do not pero go, sígale. but continue. Debemos de tener esa paz. We should have that peace. Nuestra confianza Our confidence está en la palabra de Dios, is in the Word of God, la semilla. the seed. So, la pregunta que tengo para nosotros el día de hoy, So the question I have for us today, ¿puedes tú esperar por tu bendición? can you wait for your blessing? Y en esta día, This day, con la palabra que Dios va a desatar, the word that the Lord is going to release, nos va a ayudar en esa pregunta. it's going to help us in that question. El título del mensaje del día de hoy The title of the message today es tenacidad. is tenacity. Si nos ponemos de pie, If we can stand to our feet, vamos a salir de Hechos capítulo 13. let's go to Acts 13. Hechos capítulo 13, comenzando en el versículo 4. Acts 13, starting in verse 4. Dice así: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron
a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. For so being sent by the Holy Spirit, they went down to Seleucia, and from there they sailed to Cyprus. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Adonai en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. And when they arrived in Salamis, they preached the word of God in the synagogues of the Jews. They also had John as their assistant. Y habiendo llamado y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Jesús. Now when they had gone through the island of Patmos, they found a certain sorcerer, a false prophet, a Jew, whose name was Bar Jesus. Quiero dar una pausa aquí, I want to do a pause here, porque hay muchos que dicen que el día de hoy no existen profetas. because in the day of today, people say that there's no prophets that exist. Pero si existe un falso profeta, But if a false prophet exists, lo contrario tiene que existir. the contrary has to exist. No puede existir algo Something cannot exist sin lo contrario. without a contrary. Amén. Versículo 7. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios o de Adonai. 7. Who was with the proconsul Cyrus Paulus, an intelligent man, the man called from Barbas and Saul, and sought to hear the word of God. Increíble que la escritura dice que este hombre era un hombre inteligente It's interesting that the scripture says that he was an intelligent man. y este hombre inteligente And this intelligent man, quería saber de la palabra de Adonai. he wanted to know of the word of Adonai. En otras palabras, In other words, era una persona inteligente, he was a smart person, pero también era humilde, but he was also humble, todavía queriendo de aprender. still wanting to learn. Amén. Siempre tenemos que tener el corazón dispuestos a seguir aprendiendo. We always have to have a heart ready, willing to learn. Entonces, versículo 8. Verse 8. Pero les resistía Elimas, el mago, así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al precursor. But Elimas, the sorcerer, from so his name was translated, withstood them, seeking to turn the proconsul away from faith. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en los ojos. Then Saul, also Paul, filled of the Holy Spirit, he looked at him in his eyes y dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? And he said, "O you all deceit of all fraud, you son of the devil, you enemy of all righteousness, you will not cease perverting the straight ways of the Lord." Ahora pues, he aquí la mano de Hashem está contra de ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba quien lo conduce de la mano. And now indeed the hand of the Adonai is upon you, and you shall be blind, not seeing the sun for a time. And immediately a dark mist fell on him, and he went around seeking someone to lead him by the hand. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina de Hashem. Then proconsul believed
when he saw and had what had been done, being astonished by the teaching of Hashem. Amén. Mientras que toma su asiento, While you take your seat, bendiga al Señor. bless the Lord. Tenacidad. Tenacity. El día de hoy vamos a hablar de este hombre que era Saúl. In the day of today, we're going to talk about this man that was named Saul, Que ahora es Pablo. who is now Paul. Y vamos a mirar en las escrituras que vamos a leer el día de hoy, We're going to see in the scriptures that we read today que va a mencionar lleno del Espíritu Santo. that it will mention filled of the Holy Spirit. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, When one is full of the Holy Spirit, el Espíritu Santo te va a guiar a un momento de la vida the Holy Spirit is going to lead you or guide you to a moment in your life para cumplir un propósito de Dios, to fulfill a purpose of God. no solamente en nuestras vidas, Not only in our lives, pero en la vida de alguien más, but in the lives of someone else. para impactar la vida, To impact the para life. y cuando una vida es And impactada when a life is impacted por la palabra de Dios, through the Word of God, donde vive esa alma, where that soul lives, también la región es impactada. also that region is Y impacted. así es como se establece el reino de Dios. And that's how the kingdom of God is established. Eso significa que esa persona es un apóstol. That signifies that that person is an apostle. Porque una alma que habla la palabra de Dios en una región donde no se escucha la palabra, Because when a soul that teaches the Word of God, where the Word of God is not preached, ahí está obrando en posición de apóstol. They are now working and moving in the position of apostle para establecer el reino de Dios, to establish the kingdom of God. thank you. El apóstol solamente es un mensajero, The apostle is only a messenger, estableciendo establishing lo que está en el corazón del rey. what is in the heart of God, of the King. Y el rey de nosotros And our King es el Dios todopoderoso. is the all-powerful God. Todos tenemos un encuentro de Dios. We all have an encounter with God. Todos tenemos diferentes compromisos, We all have different, commitments. Pero el compromiso con Dios but the commitment with God, tiene que ser algo it has to be something que sobrepasa todo lo demás. that surpasses everything else. El día de ayer, cuando Dios permitió estar con los hermanos en la prisión, The day of yesterday when I was allowed to be with the brothers at the prison, estuve con ellos por unas horas. I was there for a few hours, Y uno de ellos me preguntó una pregunta. and one of them asked me a question. Estaba compartiendo palabra con ellos I was sharing word with them, y él me preguntó, ¿qué es pacto? and he asked me, what is covenant? ¿Qué es pacto? What is covenant? Y le dije yo, And I said to him, pacto es un compromiso, covenant is a agreement, commitment, commitment. es un compromiso. It's a commitment. Dijo, como relación, He said, like a y relationship? dije, no, I said, no. es diferente a una relación. It's different from a relationship. Dice él, He dame un said, ejemplo. give me an example. Dije, está bien. I said, okay. Cuando un hombre está interesado con una mujer, When a man is interested in a woman, una mujer interesado en un hombre, or a man interested in a woman, y comienzan a hablar, and they begin to speak, comienzan a ser novios, they begin to be boyfriend and girlfriend, esa es una relación. that is a relationship. Porque el momento que uno ya decide de no seguir esa relación, Because the moment when one doesn't seek or doesn't desire to continue that relationship, hay una separación. there's a separation, Porque no hay compromiso que los detiene juntos. there's no commitment to keep them together. No hay nada que los ata a uno. There's nothing that binds them together, unite them. Se puede separar They can separate porque no hay nada que les diga que se tienen que seguir unidos. because there's nothing that tells them that they have to be together. Ahora, And so now, si ellos quieren seguir en esa relación if they want to continue in that relationship y dicen, and they
say, ahora me quiero unir contigo. now I want to unite with you. Ahora toman el paso de compromiso, And now they take the path of the step of commitment. Y en ese compromiso, And in that commitment, ahora hacen pacto. now they make a covenant. Y cada pacto And every covenant tiene condiciones. has conditions. No existe un pacto There's not a covenant that exists que no tiene condiciones. that doesn't have conditions. Nadie puede hablar de un pacto No one can speak of a covenant que no tenga that condiciones. does not have conditions. So ahora, So now, cuando esa pareja entra en un pacto, so when that person enters that into, couple enters into a covenant, ahora si desea una separación, and so now if they desire to separate, no es tan fácil. it's not so easy. Hay propiedad, There's property, hay there's familias, family, hay tantas cosas conectadas there's so many things that are connected antes de que haya una separación. before there's a No separation. fácilmente se puede separar. They can't easily separate. Y así no es el día de hoy. And today, it's like that today. Hay muchos que sí tienen una relación con Dios, There's many that do have a relationship with God, pero pocos que tienen pacto con Dios. but there's very little that have a commitment with God. La diferencia entre una persona que tiene relación con Dios y pacto con Dios The difference of having a relationship with God or having a covenant with God es que los que tienen relación con Dios fácilmente is the one. regresan al pasado. They easily go back to their past, pero los que tienen pacto con Dios permanecen. But those that have covenant with God remain. Por eso Cristo dice, That's why Christ si says, tú permaneces en mí, if you remain in me, y yo en ti, and I in you, tú darás fruto. you will give fruit. En otras palabras, In other words, en un pacto In a covenant, hay familia, there's family. Fruit. fruto. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, When one is filled with the Holy cuando Spirit, uno comienza a creer en la palabra de Dios, when one begins to believe in the Word of God, nuestra mente comienza a ser renovada. our mind begins to be renewed. Es la única manera que una mente es renovada. It's the only way a mind can be renewed. Por eso Pablo dice, renovar nuestra mente. That's why Paul says, renew our mind. ¿Y cómo es la mente renovada? And how is the mind renewed? De aprender To learn, o de creer en lo que Dios ha dicho. to believe in what God has said. Es la única manera que nuestra mente va a ser It's the renovada. only way our mind will be renewed. Si no hay creer en la palabra de If Dios, there's no belief in the Word of God, la mente nunca va a ser renovada. the mind will never be renewed. Y en estos días hay tanto daño sobre las almas. And in these days, there's so much Boom upon the souls, donde ha habido una influencia, where there has been an influence, donde ha malinterpretado la palabra de where Dios they misinterpret the Word of God de acuerdo a los deseos del hombre. according to the desires of Y ha man. hecho tanto daño a las almas And it has wounded so many people que muchos es la excusa que usan. that's the excuse that many use. La palabra de Dios no es verdadera. The Word of God is not true. En mi vida pasada sin Dios, In my past life without God, en nuestra vida pasada sin in Dios, our past life without God, nosotros fuimos a un concierto we went to a concert a mirar un grupo. to see a group. Y este grupo cantaba una canción And this group were singing a song. y toda la audiencia lo cantaban junto con el grupo. And all the audience was singing it with the group. The audience was singing along with what the song of the group was singing. ¿Y sabe cómo se titulaba la canción? And you know what was the title of the song? The God That Failed. El Dios que falló. Y este grupo es un grupo muy popular. And this group is a very popular group. Y ha tocado corazones de muchas almas alrededor del mundo. And it has touched many hearts from all over the world. Y cuando uno busca esa canción, El Dios que falló, And when one searches that song, The God That Failed, y lo miras en vivo, and you see it in live,
Puedes mirar la audiencia cantando junto con el grupo. You can see the whole audience singing with the group. El Dios que falló. The God that fell. Todo porque su madre murió. All because his mother died. Y en su corazón escribió el Dios que falló. And in his heart, he wrote En the su song. dolor. In his pain, he wrote the song, The God That Fell. Y muchos así andan caminando. And that's the way many are walking. Por eso nosotros tenemos que seguir hablando la palabra de Dios. That's why we have to continue speaking the Word of God. Para traer sanidad a esos To corazones. bring healing to those hearts. Y solamente se va a poder hacer And it can only be done guiados por el Espíritu Santo. guided by the Holy Spirit. Y no por nuestros propios And beneficios. not by our own benefit. O por consuficiencias. Our own desires. La palabra de Dios no solamente nos hace pensar, The Word of God doesn't only make us think, pero también nos hace mover but it also makes us move y aplicar la palabra de Dios. and to apply the Word. En las misiones que Dios pone en nuestras vidas, And the missions that God placed in our lives, algo es requerido. something is required. Cuando Dios entrega una palabra, When God releases a word, algo se va a requerir. something is going to be required. Y esa es fe. And that is faith. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, When we read the Word of God, cada persona que fue escogida por Dios, every person that was chosen cada by God, persona que recibió palabra de Dios, every person that received Word of God, tenía que tener fe en Dios. they had to have faith in God. Esa palabra estaba conectado con fe, tenía que ser conectado con fe, That word was connected with has to be faith, connected with faith, y también está conectado con proceso. and it's also connected with process. Y proceso está conectado con oposición. And process is connected with opposition. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu But Santo, when we have the Holy Spirit, también tenemos la habilidad we also have the ability de pasar todo lo que vamos a to enfrentar. pass everything we're going through. Porque el Dios que nosotros servimos Because the God that we serve, es un Dios proactivo, He's a proactive God. no es un Dios He's reactivo. not a reactive God. So, cuando nosotros enfrentamos un mar rojo, And so when we face a Red Sea, ya existe una barra, there's already a staff that exists. Amen. Amén. Solamente se requería fe It only required faith para levantar to lift lo up que ya estaba en la what mano. was already in Ya us. está en nosotros la palabra de Dios. It's already in us, the Word of God. Ahora cuando enfrentamos lo que vamos a enfrentar, And so now when we confront what we're going to confront, hay que aplicar lo que hemos we aprendido. have to apply what we have learned. Y para aplicar lo que hemos aprendido, And to apply what we have learned, vamos a tener que tener esa tenacidad we have to have that tenacity para seguir to con esa continue palabra with that word que Dios ha entregado sobre nosotros. that God has given us. Muchos Many tienen conocimiento, have knowledge, pero no tienen fe. but they don't have faith. Hay muchos que tienen experiencia, There's many that have experience, pero no tienen fe. but they don't have faith. Hay muchos que tienen las finanzas, There's many that have finance, pero no tienen fe. but they don't have faith. Y eso Dios me ha hablado a mí. And that was God spoke to me. A lo mejor yo no tengo mucha experiencia, Maybe I don't have much experience, pero lo que sí tengo fe. but what I do have is faith. A lo mejor yo no tengo muchas finanzas, Maybe I don't have much finances, pero yo tengo fe. but I have faith. Y eso es lo que mueve la mano de And Dios. that is what moves the hand of God. Y yo prefiero mover la mano de Dios, And I prefer to move the hand of God, que la mano de Dios se mueva sobre mi familia, that the hand of God move over my family, que tener la riqueza del mundo. than to have the riches of the world. Se me viene a la memoria It's coming to my memory. el momento cuando mi hijo estuvo en la In prisión the moment when my son was in prison, y platicaba con unos hermanos días atrás, and I was speaking with some brothers days back, que vino algo dentro de mí, that something came to me un quebrantamiento, within me like a brokenness, una a tristeza. sadness.
que fui a mi habitación, that I went to my, home, agarré los trofeos I got the trophies de lo que yo había poseído en competencia en los años pasados, and what I got for a competition days back, years back, in time back, y los comencé a quebrar. and I began to break them. Agarré la placa I got the plaque a cual yo le pertenecía to what I belonged to, y también lo tiré a la basura. and also threw it in the trash. Ya nada importaba, And now nothing nada importaba para mí. Nothing was important. Todo eso era en vano para mí. All that was in vain for me, or vanity for me. Todo solamente lo único que yo deseaba ahora Now the only thing I desired now, es de que mi hijo estuviera bien, it was that my son be okay. que mi hijo estuviera en las manos de Dios. That my son would be in the hands of God. Nada más me importaba. Nothing else important. Ahora solamente lo que me importaba era la restauración de mi hijo. And so now the only thing that was La important was the restauración de mi familia. restoration of my son and my family. So, todo lo demás And so everything else, ya no importaba para mí. it was not important. Ahora yo conozco cuando Pablo And dice, so now I know what Paul says. cuando él dice, lo considero todo como basura. When he says, I consider everything as trash. If Christ is not in it, y si Cristo no está envuelto, Christ has to be in it. Because that's the only thing that's going to bring satisfaction, healing, and restoration in our lives. Porque eso es lo único que va a traer santificación, sanidad y restauración en nuestras vidas. Tenacidad. Tenacity. Es una determinación. It's a determination. Es estar aferrado, It's to be stubborn, a una decisión, to a decision, a un plan, a plan, a una creencia. or a belief. Voy a compartir algo, no lo quiero decir como chiste. I want to share something, but not like a joke. Está mi mamá aquí, por eso lo voy a poder compartir. My mom is here, and that's why I'm going to share. Se me viene a la memoria un día donde ella estaba discutiendo con uno de mis hermanos, It came to my memory one day when she was fighting with one of my brothers. arguing with one of my brothers. Mi hermano estaba echando una mentira My brother was telling a lie, y mi mamá reconocía que era una mentira. and my mother recognized that it was a lie. Teníamos la prueba que estaba echando mentiras, We had proof that he was lying, pero él se aferraba but he would hold on a la mentira to the lie, y no cambiaba. and he would not change. Y le preguntaba a mi mamá, dime la verdad. And my mom would ask, tell me the truth. Y él no decía la verdad, se aferraba a la mentira. He wouldn't tell the truth. He would hold on to his Y le lie. enseñaba las pruebas. And they would show him the proof. Y él se aferraba que no era cierto. And he would say it was not true. Y me acuerdo que mi mamá dijo, And then I remember my mom saying, deberías de ser abogado, you should be a lawyer porque a ti nadie te gana. because no one beats you. ¿Cuántas personas se aferran a una mentira el día de hoy? How many people hold on to a lie? They are so stubborn to a lie. Estuvimos hablando el otro día, We were talking the other day, por las malas enseñanzas, for the bad teachings, o como si fueran enseñados de una manera, or how the teachings were taught, they were taught in a certain way, se aferran a eso y nada más. they hold on to that and nothing else. Y muchas veces es porque no quieren deshonrar a la persona que les enseñó. And many times they don't want to dishonor the person that taught them. Por eso And that's why es difícil de aprender. it's difficult to learn. Me acuerdo hablando con mi mamá. I remember speaking with my ama, Y le pregunté yo, and I asked her, mamá, "Ama,
en como yo creo en Dios, es mal para mí. And how I believe in God, is that wrong for me? Si me hace mejor, If it makes me better, ¿qué no es algo bueno para mí? isn't it something good for me? Aunque no esté en la tradición de la familia, Even though I'm not in the tradition of the family, pero si me acerco a Dios, but if I draw near to me God, hace un mejor hijo, and it makes me a better son, me hace un mejor nieto, it makes me a better, grandson, me hace un mejor esposo, makes me a better husband, ¿qué no es algo bueno? isn't it something good? Porque la tradición no me ha ayudado. Because tradition hasn't helped me. He confiado en Dios. I have trusted in God. ¿Por qué no te trae alegría? Why does this not bring you joy? Y hay muchos que nos encontramos así. And there's many of us that find ourselves this way. ¿Cómo puede ser que algo ha tocado el corazón? How can it be that something has touched the heart to not be able to see the good in what God is able to do? De no poder mirar lo bueno en lo que Dios puede hacer. Tenacidad Tenacity. es difícil de soltar. It's difficult to release. Tenacidad también significa persistente. Tenacity also means persistent. Persistente por un mucho de tiempo, un largo de tiempo, For a long time. por largo de tiempo. For a long time. Eso no me gusta decir. I don't like to say that. But we need to know that. Pero necesitamos que saber eso. Porque Dios no es encerrado en tiempo. Because God is not closed in time. Yo sé que muchos decimos en el tiempo de Dios. I know many of us say in the time of God. Es curioso porque Dios no está en tiempo, Dios está en eternidad. And it's funny because God is not in time, He's in eternity. Como ahorita Él está en el pasado, Like right presente now, y en el futuro. He's in the past, present, and future. Yo prefiero decir en su voluntad I would prefer to say in His will que en su tiempo. than in His time. Versículo 4 dice, guiados por el Espíritu Santo. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, they were guided by the Holy Spirit. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, When we are guided by the Holy es Spirit, porque ya estamos listos para enfrentar it's because we're already lo que estamos al punto de enfrentar. ready to confront what we're about to confront. Este mundo está en búsqueda de una solución. This world is in search for a solution. Una vez más, este mundo está en búsqueda de una solución. This world is in search for a solution. Pero hay corazones But there's hearts que no desea que uno escucha esa palabra. that desire, That don't desire, they don't desire for people to hear the word. Y eso se puede mirar aún en nuestros días presentes. and that we can see in our present time. De un hombre que hablaba la verdad. That a man that spoke the truth, Un hombre joven que hablaba la a verdad. young man that spoke the truth, Que estaba impactando una that generación. he was impacting a generation. Pero había alguien But there was someone que no deseaba que él siguiera hablando la verdad. that did not desire for him to speak the Y truth. por eso lo asesinaron. And that's why he was Y así assassinated. está pasando en este pasaje. And this is what's happening in this passage. Pablo está declarando una palabra Paul is declaring a word que alguien quiere escuchar. that someone wants to Pero hear. se levanta But oposición opposition para rises deshacer esa palabra. to do away with that word. Pero hay una autoridad But there's an authority que va a deshacer that will do y away que with va a it cambiar and will change todo lo que el enemigo está intentando de hacer. everything that the enemy is intending to Pero do. aquellos, But those, nosotros, us, que cargamos la verdad, that carry the truth, a pesar de lo que está sucediendo, regardless of what is lo happening, podemos mirar. we can see. Nosotros somos testigos We are the witness que aunque asesinaron a este hombre, that even though they assassined this man, en
mensaje todavía está The avanzando. message is still advancing. Todos están siendo impactados Everyone is being impacted por lo que ha acontecido. because of what has happened. Sí, es triste. Yes, it's sad. Estamos orando por la familia. Estamos orando por nuestra We are nación. praying for our nation. Pero todavía But even then, yo me regocijo I rejoice. a pesar de la tristeza. Regardless of Porque the el reino sigue hacia because adelante. the kingdom continues forward. Y muchos más And many more que antes no escuchaban ni lo conocían. that perhaps we didn't know them. Didn't hear about him and didn't know him. Ahora sí lo conocen. Now they do know him. Ahora sí se está escuchando And now he is being heard. la verdad. The truth. Siempre va a haber un enemigo There will always be an enemy que va a estar en contra del mensaje. that is always against the message. El mensaje que tú compartas con tu familia, The message that you share with your con family, tus amigos, with your friends, con tus compañeros de trabajo, with your co-workers, con los aquellos que tú te encuentras. with those that you encounter. Pero Pablo, con ese espíritu de tenacidad, But Paul, with that spirit of tenacity, él no fue movido por las emociones. he was not moved by emotions. El Espíritu Santo no es movido por The emociones Holy Spirit is not moved by emotion o coraje or anger o or tristeza. sadness. Es movido por la palabra de Dios. He is moved by the word of God. Y él comienza a hablar una palabra con autoridad And he begins to speak a word with authority en contra del enemigo. against the Y es enemy. lo que uno tenemos que practicar. That's what we need to practice. Así como en la película, no se me viene a la mente el título de la película. They're just like a movie. I can't remember the War title. Room, cuarto de guerra, War Room, donde está la anciana. where the old woman. I didn't want to say older, the elder. Oh, sorry. Forgive me. Está en su gala, en su habitación, She's in her home, en guerra, warring, declarando en voz alta, declaring in voice, out loud, no en silencio. not in silence. La palabra de Dios dice, clamar a mí. The word of God says, cry out to me. Cry out to me. Clame a mí. Y yo te responderé. I will answer. Solamente aquellos con tenacidad Only those with de tenacity mirar un cambio to see a change son los que van a are clamar. the ones that are going to cry out, Señor, Lord, ha venido esto en contra de mi this familia. has come against Ha my venido family. esto en contra de mi This esposa. has come against my wife. Señor, tú, Señor soberano, Lord, you all tú sovereign. You todopoderoso, all tú powerful. estás en You control. are in control. Espíritu de muerte, Spirit of death. fuera de mi Get out casa. of my house. Espíritu de adicción, Spirit of fuera de mi casa. Espíritu de tristeza, fuera de mi casa. Yo no sé lo que uno tiene que I don't know clamar, what one needs to declare. pero uno tiene que seguir But clamando one needs to begin to cry out y declarando. and declaring. Tú, You, cállate, enemigo. shut up, silence. Nosotros presentamos al gran yo soy. We represent the great I am. David entra en un campo de batalla David enters a battlefield, y hay una voz amenazando and there's al ejército de Dios. a voice threatening the army of Israel, Y él entra and he enters. y él dice, ¿quién es este? He says, "Who is this Que se burla, que habla, que... that laughs? That ¿Por qué está hablando? why is he speaking? ¿Por qué nadie lo ha callado? Why hasn't anyone silenced him?" Come on. Y él comienza a levantar su voz And he begins to lift up his voice y le dice al hombre, to the man.
con su armor bearer. ¿Cómo se dice en español? El escudero. Y él con la armadura. and him with his armor, Y él simplemente con una onda, and him only with a slingshot, con piedras, with rocks, tenacidad, tenacity, aferrado, stubborn a la palabra de Dios. to the word of God. Y la altura, en the height, y la medida, en the size, and what it looked like, y cómo se miraba, lo impactó a David. Did not impact David. Lo que impactó a David, what impacted David, era la palabra de Dios With the word of God y la evidencia de que Dios estaba con and él. the evidence that God was with him. Con un espíritu de tenacidad. With a spirit of tenacity. No importa lo que es dicho, It doesn't matter what was said. no importa lo que se mira, It doesn't matter what we see. seguiremos ministrando. We will continue to minister. Yo seguiré orando, I'll continue praying. seguiré en mi ayuno. I'll continue in my fast. Por medio de nuestras acciones Through our actions y nuestras enseñanzas, and our teachings, las personas van a ser maravilladas, persons will be marvelous, amazed. amazed. Este hombre This man, fue maravillado, he was marveled, amazed, lo que aconteció of what happened cuando Pablo soltó la palabra. when Paul released the word. Es lo que va a ser la palabra That's what the word is going to cuando do. nosotros lo soltamos en la atmósfera. We release it in the atmosphere. Aquellos que estaban deseando de creer en Dios. Those that were desiring to believe in God. Hay muchas veces que no conocemos el deseo, There's many times that we don't know the desire, pero todos tenemos but deseo. we all have desire. Créanmelo. Believe me. Cuando Dios permitió yo estar en la prisión, When God allowed me to be in the prison, a veces habían pleitos entre las pandillas sometimes there would be fights within the gangs. y agarraban a los líderes de los They pandilleros would get the leaders of the gangs y los entrevistaban uno por uno. and they would interview them one by one. Y a veces habían unos que declaraban que no hablaban inglés. There was some that would declare that they didn't speak English, So necesitaban un so intérprete. they would need an interpreter. Y yo era un intérprete para el And Estado. I was an interpreter for the So yo state. entraba para So interpretar. I would go to interpret. Las preguntas, le estaban preguntando preguntas. ¿Qué es el pleito? ¿Por qué el pleito? The questions of why are you fighting? Y a veces se despedía el teniente. And sometimes they would, The lieutenant would leave the room, se despedía del cuarto. Y solamente nos quedábamos yo y el preso, it was just me and the inmate, el líder de una pandilla, a leader of of a gang. gang. Y ahí es donde Dios abrió una puerta. And that's where God would open a door. Y ahí yo podía reconocer And there I could recognize este hombre this man que aparentemente es fuerte. that apparently he's In the strong. appearance he seems strong. Es un hombre que tiene autoridad. He's a man with authority. Pero aún así, But even then, un hombre de necesidad. but a man with Un hombre que desea cambio. a man that desired Pero se change. encuentra tan profundo But he found himself so deep que él mira o él that dice he would say, o él piensa or he would think que no hay salida para él. that there's no way out for him. Y así las encuentran muchos And that's the way many find que en themselves, una condición in a condition que ellos piensan that they think que no hay salida para that ellos. there is no way out. Pero yo tengo una palabra para esos But corazones. I have a word for Que hay those un hearts. Dios que descendió de su trono celestial. There's a God that Descended descended from from his his throne throne. y vino hacia esta tierra. He came to this Se earth, revistió de carne dressed himself in y flesh, dijo en su palabra: and he says in his Yo word, soy el camino. I am the way. Yo soy el camino. I am the way. Si hay una salida. Yes, there is a way out. Y Dios comenzó a impactar mi corazón. And God begins to impact my heart. Y ahí fue donde yo comencé a conocer mi llamado. And that's where I began to recognize my calling.
teniendo hermanos y un hijo en la prisión having brothers and my son in prison, y ministrando las almas en la prisión. and ministering to the souls in the prison. Un padre, un hermano, A father and a brother. tenacidad. Tenacity. El espíritu de tenacidad nos da el poder para sacudirnos. The spirit of tenacity gives us the power to shake it off. Hechos capítulo 13, versículo 44. Acts 13:44. Dice así: and it says this. el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Adonai. On the next Sabbath, almost the whole city came together to hear the word of God. Un día como hoy, And like a day of today. un sábado, un Shabbat. Pero viendo los judíos la machedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. But when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy and contradicting and blasphemy, and they obsessed the things that were spoken by Paul. La religión siempre se va a levantar en contra de la verdad. Religion will always rise up against the truth. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron: Then Paul and Barnabas grew bold and said, tenacidad, tenacity. A vosotros a la verdad era necesario que se os sea apleso primero la palabra de Adonai, mas puesto que la decháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. tenacity. It was necessary that the word of God should be spoken to you first, but since you rejected it, a judge for yourself unworthy of everlasting life. Behold, we turn to the Nos Gentiles. tenemos que sacudir We need to shake it off. cuando vienen cosas negativas en contra de nosotros. When negative things comes against us. Si alguien no quiere escuchar la verdad, If someone doesn't want to hear the word, tenemos que seguir we adelante, got to continue forward, porque alguien más sí quiere escuchar. because someone else does want Si to nos hear. desanimamos con un rechazo, If we get discouraged with one rejection, por eso la palabra de Dios dice: that's why the word of God says, ¿quién les predicará who will preach si no son enviados? if they're not sent? Tenemos que somos los enviados We are the sent. y si tenemos que seguir hacia adelante. We got to continue forward. Hermosos son los pies, Beautiful are the feet aquellos que predican la palabra de of those Dios. that preach the word of God. ¿Por qué los pies? Why the feet? Porque son los pies que primero se ensucian. Because they're the first thing that get dirty. En esos tiempos no tenían zapatos como nosotros. In those times, they didn't have shoes like us. Son los pies se llenaban de polvo, So their feet would get full of Dust. dirt. Por eso cuando llegaban a un hogar, That's why when they would go to a place, los siervos les lavaban los pies. the servants would wash their feet. ¿Qué fue lo que Cristo hizo a los discípulos? What was it that Christ did to the disciples? Les lavó los pies. He washed their feet. Beautiful are the feet of those who carry the gospel. Hermosos son los pies de aquellos que cargan el evangelio. So que carguen los evangelios, the ones that carry the gospel, we're going to have to put up with some mess. Vamos a tener que tratar con cosas, con suciedad. With food. But the washing of the feet is of great significance for us. Pero el lavamiento de los pies es un gran significado para nosotros. Y Cristo lo hizo, en Christ did it.
Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron: vosotros la verdad. 47, porque así nos ha mandado Hashem diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. 47. For so the Lord has commanded us, I have set you as light to the Gentiles, that you should be for salvation to the ends of the earth. 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban por la palabra de Hashem, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. 48. Now when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord, and as many as has been appointed to eternal life believed. Amen. Now the Gentiles heard this, and they were glad, and they glorified the word of the Lord, and as many had been appointed to eternal life. So ellos están regocijando, They're rejoicing porque ahora ellos están recibiendo because now they're receiving algo para ellos mismos, something for themselves. cuando por mucho tiempo Because for much time han sido rechazados. they have been rejected. Y nosotros que hemos aprendido de la oveja perdida, And us that have learned on the lost sheep. aquí en el 48, ¿quién son los gentiles? Here in chapter 48. In verse 48, who is the Gentiles? El reino del The norte. kingdom of the north. Están recobrando su identidad. They're recovering their identity. Pablo les está recordando Paul is reminding them el reino del sur. that the kingdom of the Los south, judíos the Jews, están rechazando la they're palabra rejecting the word porque ellos se creen que ya son salvos. because they already believe that They they're believe that they're saved. Pero si siguen quebrando los But mandamientos, if they continue breaking no hay vida eterna. there is no eternal No hay vida eterna si seguimos quebrando mandamientos. There's no eternal life if we continue breaking commandments. No simplemente es creer It's not simply just y believe ya no, y nada más. and nothing else. Hay que creer We need to y believe hacer. and do. Y los gentiles, And the Gentiles, los rechazados, the rejected, los reinos del norte, the kingdom se of the están regocijando they're rejoicing porque ahora ellos están recibiendo because now they're receiving lo que alguien más les había rechazado, what someone else had rejected them from receiving, de recibir. Por eso nosotros That's why we tenemos que hablar la palabra, need to speak the word, la palabra de amor, the word of la love, palabra de the vida, word of life. porque hay almas que se sienten rechazados Because there's souls that feel rejected. y nosotros And we somos los instrumentos are the que instruments Dios está usando el día de hoy that God is using in the day para today demostrar to demonstrate que sí son dignos, that they are worthy, que sí vale la pena, that it is worthy, que sí hay un amor que that existe there is a love that exists para cambiar sus vidas. to change their lives. Viviendo una vida de tenacidad Living a life of tenacity, va a traer celos it's going to bring jealousy, y va a hablar palabras de abuso. and it's going to speak words of abuse. Pero necesitamos que seguir en la misión en cual Dios ha puesto sobre But nosotros, we got to continue in the mission that porque God has alguien lo va a over us, recibir. because someone will receive Se me it. viene a la memoria It brings to my un memory testimonio. a testimony. Muy pronto avanzo, yo sé que se está pasando el I tiempo, know time is taking, pero es un testimonio. but this is a testimony. Nosotros en un tiempo nosotros íbamos a la detención juvenil Us, we would go to the juvenile detention center. y había una palabra que Dios puso en mi And there corazón. was a word that God placed in my heart. Y yo estaba gozoso de poder compartir con los jóvenes. And I was rejoicing to be able to share with the young people. El día de hoy, el hermano Mo es el que sigue yendo a esa detención. Today, Brother Mo is the one that continues the juvenile detention. Pero en ese tiempo éramos yo y mi But esposa. at that time, it was me and my wife. Y me acuerdo que un día llegamos I remember one time we got there, y nos avisaron. and they told us, Nadie va a ir a la iglesia el día de hoy. nobody's going to church today, Están despedidos. so you may leave. You are dismissed. You can go home. Te puedes ir a la casa si quieres. Y ahí fue un error. And that was wrong. That Cuando was an dijeron error. si quieres. If that was an error when they said, if you want. Y volteo y mi esposa me dice, ¿qué vamos a hacer? I looked at my wife and I said, what do you My want? wife asked me, she looked at me and said, what are we going to do? Y yo le dije,
I said, Yo vine con una I misión. came with a mission. Yo tengo una palabra para soltar en este I lugar. have a word to release in Y this. yo voy a soltar esa And I'm palabra. going to release that word. So yo entré a la sala, And I went into the, what is into it the called? room, donde ellos tienen iglesia. Where they have church. Y yo en un lugar vacío, In an empty room. yo comencé a I predicar. began to preach. Yo comencé a I hablar. began to speak. Yo caminaba en ese I lugar. was walking in that Y place. yo miré una pared. And I saw a wall. Y yo comencé a hablar a esa And I pared. began to speak to that wall. Y luego los encargados, And then the ones in charge, después de que terminé, after I finished, ellos vinieron hacia they mí came to me y me dijeron, and they said, al principio te mirabas como un loco, at the beginning you look crazy. pero cuando yo escuchaba el mensaje, But when I would hear the message, comenzó a impactar mi it corazón. began to impact my heart. Y tú sabes lo que está atrás de esa pared. And you know what's behind that wall? Y dije, no, digo, son las celdas en donde están los jóvenes. They said no, and they said the cells of those young people. Y ellos en su oficina tienen bocinas And them in their office, they have speakers donde ellos pueden comunicarse con los que están dentro de las where celdas. they can communicate with those that are in the cell. Y ellos prendieron las bocinas. And they turned on the speaker, Y ellos pudieron escuchar and they could hear el the mensaje. message. Tenemos que seguir hablando la palabra, We gotta continue speaking the word, aunque nos miramos locos. even though we look crazy. ¿Sabe lo que me anima es seguir a la prisión? You know what encourages me to go to the prison? Cuando yo tenía a mi hijo en la prisión, When I had my son in prison, yo anhelaba I desired y yo oraba. and I would pray, Dios, mande a alguien que hable a mi hijo. God, send someone to speak to my son. Y ahora que mi hijo está afuera, And now that my son is out, ¿sabe lo que él me dice? you know what he says? Su oración de él. His prayer is, Señor, mande a alguien que me hable de ti. Lord, send someone to speak to me about it. Y yo sabiendo eso, and me knowing that, me da la fuerza para seguir hacia adelante. it gives me the strength to continue going forward. Real quick, tenacity means like to being able to grip something firmly. And when he was talking, you let everything else go and you grip the Lord. You don't let go of the Lord. Uno suelta todo lo demás y uno se agarra de Dios y no se suelta. Si no somos rechazados por hablar la verdad, If we're rejected for speaking the truth, es porque somos efectivos. it's because we're effective. Sacúdate Shake it off. todo lo que es negativo Everything that's negative, y sea lleno and be filled con gozo with joy del Espíritu Santo. and the Holy Spirit. Vamos a leer ahí Let us read there. 51, verse 51. 15. Verse 51. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. But they shook off the dust of their feet against them and came to it. And the disciples were filled with joy and of the Holy Spirit.
Tenacidad nos da el poder de ser pacientes. Tenacity gives us the patience to be. The power to be patient. Hechos 14, 1 al 3. Acts 14, 1 through 3. Aconteció que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos. Fíjate muy bien lo que está pasando. Look carefully what's going on here. They entered into the synagogues. Even though they were rejected, aunque fueron rechazados, siguen adelante. They continue to go forward. Y unos judíos lo rechazaron. Some Jews rejected him. Uno de la religión lo rechazaron. Some of the religious people rejected him. Pero aquí nos encontramos, but here we find ourselves, que otros los judíos sí lo recibieron. That other Jews did receive him. Y así mismo los griegos and Greeks as well. So the kingdom continues to be advanced. El reino sigue siendo avanzando. Pero todavía existía oposición, but there's still opposition. Versículo 2, verse 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. The unbelieving Jews stirred up the Gentiles and poisoned their minds against the brethren. Por eso guerra espiritual es necesario. That's why having the Holy Spirit is necessary. That's why spiritual warfare is necessary. Because there's always going to be poison trying to enter into the hearts of the brothers who are learning the Word of God. Porque siempre va a haber veneno que quiere penetrarse en los corazones de aquellos que están aprendiendo la palabra de Dios. Por tanto, Therefore, se detuvieron ahí mucho tiempo. In other words, Paul maintained his position. He was patient and said, even though this is coming against him, I'm going to remain. Voy a permanecer. Porque aquí lo que va a permanecer es la verdad y no la mentira, because what's going to remain here is the truth and not the lie. I'm not going to allow for the lie, for the poison to maintain amongst my brethren yeah, and leave. I cannot do that. I cannot abandon them. yeah. No los puedo abandonar. Tengo que mantenerme. Y para mantenerse se necesita paciencia. And to maintain, we need patience. Paciencia. Tenacidad. Hechos 14, versículo 15. Acts 14, 15. Tenacidad nos da el poder para levantarnos. Tenacity gives us the power to get up Y diciendo, and saying, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciemos de estas vanidades o coberteáis al Dios vivo, que hizo la tierra, el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos está, en ellos hay. 15. And saying, men, why are you doing these things? We also are men with the same nature as you, and preach to you that you should turn from these, unless these things, to the living God, who made the heaven and the earth and the sea and all the things in them. Pablo está diciendo, ¿por qué estás en contra de nosotros que estamos hablando algo para ayudarte? Paul is saying, why are you against Us, that we're giving you a word to help you. We're not giving you a word to destroy you. No te estamos dando una palabra para destruirte. Estamos hablando del Dios poderoso. We're speaking of the mighty God. El Dios del cielo y la tierra, the heaven and earth. Todo lo que estás haciendo, todo lo que te agarras, everything that you're holding on to is vanity, es vanidad. Agárrate de Dios. Grab a hold of God. Eso va a hacer la diferencia, and that will make the difference. Es una pregunta que nos preguntamos nosotros, que no. It's a question that we ask ourselves, right? When we share the gospel, cuando compartimos el evangelio, y la gente se enoja and people get mad. You're only getting mad for me trying to help you. We have to pray for them. Tenemos que orar por ellos.
La mayoría de las veces una persona rechaza la palabra de Dios The majority of the reason why someone rejects the word of God es porque están heridos. is because they're wounded. Porque una vez sí creían en Dios Because one day they did believe in God, y vino una herida and a wound came, y pararon de creer. and they stopped believing. Y ahora hablan And so now they speak locuras, crazy things that they wish themselves deep inside that it will be something else. Que en verdad en sí mismos desean de decir algo más. They do desire peace, sí desean paz. En las edades pasadas, Él ha dejado todas las gentes andar en sus propios caminos. 17, read verse 16. who in bygone generations allowed the nations to walk in their own ways. Si bien no se dejó a sí mismo testimonio haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento de la alegría nuestros corazones. Nevertheless, he did not leave himself without witnesses in that he did good, gave us rain from heaven and fullness seasons, filling our hearts with good and gladness. En otras palabras, Pablo está diciendo, In other words, Paul is saying, Dios todavía es bueno con nosotros, God is still good with us, aun cuando rechazamos su verdad. even when we reject his truth. Mira la misericordia de Dios. Look at the mercy of God. Mira la gracia de Dios que está sobre nosotros. Look at the grace of God that is over us. Versículo 18. Y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. And verse 18. And when these sayings, they could scarcely restrain the multitudes from sacrificing to them. 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y le enseñó y le presudieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pedro, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que ya estaba muerto. Then the Jews from Antioch and Iconium came there, and having persuaded the multitudes, they stoned Paul and dragged him out of the city, supposing him to be dead. Persuadieron, they persuaded. So some people are going to be persuaded. So unos iban a ser impactados por una mentira, Yeah. por la herida que tienen, because of the wound. How was it that Absalom was able to persuade the leaders of David to come to his side? ¿Cómo fue que Absalom pudo influenciar a los líderes de David que se hicieran a su lado, to come to his side? Because they had something against David, porque tenían algo en contra de David, una herida. And he used that. Y el enemigo está usando lo mismo aquí, and he's using the same thing in this scripture. Y usa lo mismo el día de hoy, and uses the same thing today. He will persuade people not to believe the truth through the wounds. Por medio de las heridas, los va a influenciar. Y luego, ¿qué es lo que cometen? And what do? They stone Paul. Lo apedrean y piensan que está muerto, and they think he's dead. Pero Pedro se levanta, but Peter gets up. Versículo 20, verse 20. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró a la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. However, when the disciples gathered around him, he rose up and went into the city, and the next day he departed with Barnabas and Derbe. To Derbe. Imagínense Imagine pensando que Pablo está muerto. thinking that Paul is dead, Y los discípulos dijeron, and the disciples said, man, I don't know about this. I don't know if we should continue to preach. Yo no sé si seguiré predicando.
Mira lo que pasa. Look what happens. Pero eso es algo poderoso. But that's something powerful. Así como lo miraron ser pedreado, Just the way they saw him get stoned, lo miraron que casi estaba muerto, they saw that he was almost dead. también miraron They also saw que se levantó that he got up y se sacudió and he shook y himself siguió up hacia and adelante. he continued forward. Y es algo que en mi oración, And it's something in my prayer. sí, mi hijo me miró caer, Yes, my son saw me fall, pero también así como me miró caer, but also the way he saw me fall, también me va a mirar levantarme. he's going to see me get up. Me ha mirado levantarme. He was going to see He me, has seen me rise up. Y Él me seguirá mirando, siguiendo hacia and he adelante. will continue to see me going forward. Hechos 16:22. Acts 16:22. El poder de la libertad y de salvación. The power of freedom and of salvation. Hechos 16:22 al 26. Next one. 16:22 through 26. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Then the multitude rose up against them, and the magnates tore off their clothes and commanded them to be beaten. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandándolo al carcelero que los guardase con seguridad. And when they had laid many stripes on them, they threw them into prison, commanding the jailer to keep them secure. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro de y les aseguró los pies en el cepo. Having received such charge, he put them into the inner prison and fastened their feet in stocks. Tenacidad. Tenacity. Pero medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Adonai y los presos los oían. But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors opened and everyone's chains were loosened. So, después de ser apedreado, And after being después stoned, de que se levanta, after they get up, después de que se sacude, after they dust off, sigue hacia they adelante continue y forward, todavía hay and oposición. there's still opposition. Muchos se dan por vencidos, Many give up. pero Pablo sigue hacia adelante Paul y el continues mismo forward. espíritu And the same que spirit estaba en Pablo that was in Paul también está con is nosotros also with y us. nosotros tenemos la habilidad, We have the ability. tenemos el espíritu de We tenacidad have the spirit of y a tenacity. pesar de que tienen los golpes de la vida, Regardless the strikes of life, los golpes de las palabras, the strikes of the word, the wounds, the pounding of the words of people, y nos quieren atar, and they want to bound us, todavía tenemos que soltar we still have to release una alabanza the worship y declarar en voz alta, and declare with nada va a detener nothing will hold. de yo decir For me to que say Dios es digno, that God is worthy. Dios es digno, God is worthy. a pesar de donde yo me encuentro, Regardless of where I find Dios myself, es digno God is worthy. y seguiré hacia And I adelante will continue de forward, predicar las buenas nuevas. preaching the good news. Si Él me levantó If He picked me up de donde yo estaba, from where I was, Él seguirá He will continue respaldando backing me up un corazón a heart dentro de su voluntad. in His will. Y trajo And He brought liberación deliverance y salvación. and salvation. No solamente físico, Not only physical, pero también but espiritualmente. also spiritually. Aquel persona, aquel hombre, That person, that man, el carcelero, the jailer, que vino a conocer a Cristo. that came to know Christ. No solamente él, Not only him, pero toda su casa. but all his house. Y también todos And all of them. fueron They bautizados were all en el baptized nombre de Yeshua. in the name of Yeshua. Hechos 20, 22 y 24. Acts 20, 22 through 24. El poder, la tenacidad nos da el poder de movernos en la fe. It gives us the power to move in faith.
22, verse 22. Ahora he aquí, llegando yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. And now behold, I'm going to Jerusalem, constrained by the Spirit. Wow. Constrained. Not knowing what will happen to me there. 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Except that the Holy Spirit testifies to me. The Holy Spirit is telling me that in every city that imprisonment and afflictions await on me. Oh my Lord. El Espíritu Santo The Holy Spirit le está diciendo a Pablo, is telling Paul, prisión te está esperando prison is waiting for you, y aflicción. and affliction. ¿Qué es lo que necesitamos para enfrentar eso? What do we need to confront that? 22 nos da la llave. 22 gives us the key. Ligado yo el Espíritu. Me being constrained by the Spirit. Constrained by the Spirit. Not only do I grab a hold of Him, but He has a hold of me. No solamente me estoy agarrado de Él, pero Él está agarrado de mí. Y cuando uno sabe que Dios está agarrado de ti, And one knows that God is holding on to you or it has a constraint on you. yes. Ahí es donde viene la palabra que compartí al principio. That's where the word that I shared at the beginning comes into play. I have the peace that regardless what the enemy does, he cannot stop what God has said. Yo tengo la paz, a pesar de lo que viene en contra de mí, tengo la paz que el enemigo no puede parar, la palabra de Dios. Pero ninguna cosa hago caso, ni me estimo preciosa de mi vida para mí mismo, con tal de acabé mi carrera con gozo en el ministerio que recibí de Hashem Yeshua para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Adonai. Verse 24. But none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish the race with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. To testify. En otras palabras, In other words, Él conoce, He knows, o a lo mejor no conocía, or maybe he did not know, que hasta el día 2025, that even to the year of 2025, his leaders will be impacting believers in the day of today. Sus palabras estarán impactando por tener esta tenacidad, for having that tenacity. We cannot even imagine who we impact in maintaining, in doing the will of God. Nosotros mismos no sabemos el impacto que vamos a hacer estando, si permanecemos con tenacidad en la voluntad de Dios. Cristo mismo Christ Himself tenía tenacidad. had tenacity. En Lucas 4:18, Luke 4. 4:18, Cristo comienza a declarar Christ begins to declare dentro de la sinagoga, inside the synagogue en un Shabbat, in a Shabbat, diciendo, saying, el espíritu de Adonai, de Hashem, está sobre de mí, the spirit of Adonai Hashem is over me,
por cuanto Él me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Because he has anointed me to preach the gospel to the poor. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón He has sent me to heal the y brokenhearted pregonar libertad a los captivos and to proclaim liberty to the y captives vista a los ciegos and y a poner recovery en to the libertad sight a of los oprimidos. and recovery to the sight of the blind, to set at liberty those who are oppressed. Tanto vino en contra de Él So much came against him, y Él tuvo la tenacidad and he had the tenacity de seguir hacia to adelante continue forward, para cumplir to fulfill lo que el profeta Isaías había escrito what Prophet Isaiah had written en el capítulo 61, en chapter 61. Tenacidad. tenacity. Con esto termino. With this I end. Escribí yo algo I wrote something, y quiero compartir lo que yo escribí. and I want to share what I wrote. La compasión de Cristo me ha sobretomado The compassion of Christ has overtaken me, y me da la fortaleza. and it gives me the strength. El amor de Dios me abraza The love of God embraces me, y me reforma. and it reforms me, Él me ha escogido and He has chosen me, y yo lo he aceptado. and I have accepted. Yo soy ministro de guerra espiritual. I am minister of spiritual warfare. Yo he hecho muchas cosas I have done many things, y he mirado muchas cosas entre mi familia que ha traído tormento. and I've seen much things in my family that has brought torment. So yo peleo con tenacidad So I fight with tenacity por paz. for peace. Yo he mirado engaño en mi familia. I have seen deceivement in my family. I have seen betrayal within my family por la adicción a las drogas, because of addictions to drugs. So con el espíritu de tenacidad, So with the spirit of tenacity, yo peleo por unidad. I fight for unity. Yo he mirado en mi I familia have seen in my family golpeados beaten, y echados en un bote de basura thrown in a trash, y dejados por muertos. left for dead. Y coraje y venganza ha llenado mi corazón. And anger And anger and revenge overtakes my heart. Y por eso, and that is why, que yo con el espíritu de tenacidad, with the spirit of tenacity, yo peleo por perdón. I fight for forgiveness. Yo he mirado, I have seen jóvenes separados de su familia en la detención juvenil, separated from their families at the juvenile detention center. So por eso, and that is why, yo peleo por reconciliación. I fight for reconciliation. Yo he mirado hombres en la prisión llenos de miseria y creyendo una mentira. I have seen men in prison filled with misery and believing a lie. Y por eso yo peleo por la verdad. And that's why I fight for the truth. Yo he mirado, I have seen engaño y divorcio en familias, deceiving and divorce in families. Y por eso yo peleo por fidelidad. And that's why I fight for faithfulness. Yo he mirado, I have seen mi familia, my family, handcuffed and taken to prison, poniendo las esposas y llevados a la prisión. Por eso yo peleo por transformación. That's why I fight for transformation. I have seen family broken and depressed. Yo he mirado familias quebrantados y deprimidos. Y yo por eso peleo por sanidad. And that's why I fight for healing. Yo he mirado abuso y injusticia. I have seen abuse and injustice. Y por eso yo peleo por justicia. And that's why I fight for righteousness. I have experienced disgrace and shame. Yo he experimentado vergüenza y desgracia. And that's why I fight for hope. Y por eso yo peleo por esperanza. Yo he mirado las lágrimas en las familias a causa de la esclavitud del pecado. I have seen the tears of families caused by the slavery of sin. Por eso peleo por liberación, and that's why I fight for deliverance.
Hay unos que no me pueden entender mi compromiso. Some might not understand my commitment. Some might not understand my expressions. Muchos no entienden mis expresiones o la manera como yo peleo, the way that I fight. Pero lo hago en amor. But I do so in love. Con tenacidad, with tenacity. Comprometido a Dios, committed to God. Un hombre de pacto, a man of covenant. Yo soy un ministro. I am a minister de guerra espiritual, of spiritual warfare. En su lugar, póngase de pie. Right there where you have, stand to your feet. Yo sé que ahora me fue un poquito largo. I know today I went a little bit longer. But I needed to share this word with you. Tenía que compartir esto con ustedes. Es el deseo de nosotros, es our desire que esta palabra sea una bendición para ustedes. That this word be a blessing to sus familias and your families. En este momento, at this moment, voy a abrir el altar. I'm going to open the altar. Y estamos aquí para servir, and we're here to serve. Si usted tiene el deseo de pasar y nomás hablar con Dios, lo puede hacer. Just speak with God, you can do so. Si necesita oración, if you need prayer, estamos aquí para orar por usted. We're here to pray for you. Pero el Espíritu de Dios está aquí, but the Spirit of the Lord is in this place. Y estamos aquí, we are here.